बर्तमान आम बाहर भाईर मोर आउ गोटे सांग छकरे ठियाई भाउज आम से भाई झील सी आगे पलैलानी बस रे आम बाइक रे जीवु भाउज मैंने जाते जो वर्षा हो बाइक रे जाई हेबनी से बस रे पठेदेलु वर्षा तो आसला जोरे मैं भाई की नापी आसती ये ठिया नुआ छात पड़ी मुझे शॉर्टिंग करजे आम एवं बाहर जावाई बाहुड़ा यात्रा देखापी आमर आनंदपुर बड़दाण्ड बाहुड़ा यात्रा हो नमस्कार भाई भौणी मैंने आउ एक नुआ वीडियो आपण मानक मु निरंजन नायक स्वागत जनाऊँगी। प्रथम शेष जाए देखु वीडियो जब भल लगी था लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सांग सहित शेयर करूँ आउ कमेंट मध्यम जनातु आमती नेक्स्ट वीडियो भल पाए देते सेमती भल पाए दिंतु आ सपोर्ट कर। आम ए सांग पाखे पहुँचलु जो सांग मोर फास्ट वीडियो जो पोस्ट होता ये हूँ मोर से सांग ये मो बड़ भाई भाज तो आगे गले आम जाऊँ। आनंदपुर बड़दाण्ड आम गाड़ी पार्किंग रखी देखिए चार जाऊँ प्राय देख छकु गोटे किलोमीटर हम खरा तो देखिए जो रेट रे खरा हो माने मुंडरे भाज ओढ़ी देदेनि भाव पुलिस प्रशासन आईन सुरक्षार व्यवस्था भल भाव रही माने से रथ भीतर को जमी न पशि पारे से देखु माने रस्सीर व्यवस्था रही चारिपट सारा आम बहुत लेट करदेलु आउ टिके जल्दी आसते आम अनंत विश्व ब्रह्मांडर मालिक जगतर नाथ जगन्नाथ जो हजार हजार भक्त रही कोभली भाव भिड़ रही सब अपेक्षा रही केतबेले रथर चक्का गड़ समस्त अपेक्षा किसी गछपत्र दिशे पाखक जा देखा कौन सब गछपत्र रही देखिपे ये नड़िया गछ रही विभिन्न प्रकार रंग बेरंगर फूल गछ रही सेपट रही आम जो पिजुड़ी गछ पणस गछ आंब गछ देखिए केते सारा गछ रही लेंगराम कौन लेंगरा
ঠিক আসিব हाँ कोरोनी ना जो ये गाजर बाजार खाइब बहुत भिड़ रोचे लास्ट पर्यटन पहुँचिक सब आज पवित्र बाहुड़ा यात्रा महाप्रभु वर्तमान जन्मवेदी रत्न सिंहासन अभिमुखे प्रत्यावर्तन कर वर्तमान तीनटा दियो 10 टका आना 10 टका तीन दियो पानी नहीं बहुत जोर काटिक पड़लानी आइसक्रीम आनलु आइसक्रीम खाई काटिक ठंडा कर रथ टଣା चलती रथ पाख देखिपे भक्त भाई मानकर
ଭିଡ଼ ଜମାରୁ କମୁ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କଲେ ବଦଳିଯିବ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 8:30 ସମୟ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଲେଟ୍ ହେବା କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଛି ନା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ନା, ସେ କହିଲା ମୁଁ ରଥ ଟାଣିବି। ଆଉ ରଥ ଟାଣିବା ଭିତରେ ମୋ ମୋବାଇଲଟି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେବା ହେତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଉ ଭିଡ଼ରେ ଆଉ ରହିହେଲାନି। ଠେଲା ପେଲା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ବାହାରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ମୁଁ ସେଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଅପେକ୍ଷା କଲା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଅଲଗା ନମ୍ବରରେ ତା ପାଖକୁ କଲ୍ କଲି। କଲ୍ କଲା ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, କହିଲା ଯାଉଛି କହିଦେଇକି ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଇଠି ଲେଟ୍ ହେଲା। ଯାହାକୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଆସିବା ବାଟରେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି ହେଉଛି ସେମିତି ରହି ବାଟ ସାରା ଆସିଲୁ। ଆସିକି ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ଖିଆପିଆ କଲୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ଲାଗିଲାନି। କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ କହିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ସଫଳ ହେଉ କହିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।